السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين الزلف لهنا يمزيغا آني ذا مثلا. بون لا فيديو هذه حبيت نديرها له للسي خونا، واحد سي خونا اسمو شارف زغار، سي جو مو ترومب با هو شارف زغار اكزاكتومون. بون سي خونا شارف زغار حبيت انا ريبوندي لك، جي بري ان بو لو طون باسكو جي با يو لو طون باش نريبوندي لك تو دو سويت. تكلمنا على بونديان، على لا بونسي اونيك، انت راك بور لا بونسي اونيك، انا جو سوي كونتر لا بونسي اونيك. بون دابور باش قبل ما نريبوندي لك نقول لك واحد الحاجه اللي هي امبورطونت. انا كي نتكلم معاك هنايا انا جو مو باز سور لي في كونكري، سور لا رياليتي وماشي سور لي زيموسيون. انا ماشي الغوستو تاعي اللي يهضر معاك، سي انا جو سوي ان رياليست، je me base sur les faits, sur la réalité, sur la politique, sur l'économie telle que je la connais. يمكن نغلط، يمكن يكونوا حوايج ما نفهمهمش مليح. درك نتايا إلا tu es de la même façon، راك aussi tu te bases sur la réalité، sur les faits concrets، نتا واقعي رياليست، ماذا بك تفهم لنا، تعطي لي العقليه ديالك ولا تفهمها لي دون سو كا. دونك الا نتايا راك تتكلم بالغوستو بلي زيموسيون اللي راهم يتكلموا، سي با لا رياليتي، سي العواطف، سي الغوستو كوم سي لو كا دو بوكو هنايا في الانترنت، انايا جو بو با ديسكوتي افيك توا، ما نقدروش نتفاهموا، خاطر الغوستو مع لا رياليتي كلمه مع الزيت، ما تقدروش تخلطوه، ما تقدرش تغسل الزيت بالماء. ها هذه هي اللي حبيت دابور نقولها لك. دوك نولي الاخر هذا لا بونسي اونيك هذو انت اللي راك تو لا سوتيان. انا نقول لك لا بونسي اونيك هذه جو سوي كونتر باسكو سا نو فونكسيون با اي سا نا جامي فونكسيوني. سا سوري بيان، يعني حاجه مليحه لو كان يعني كاع الناس كاع العباد d'un pays, ils ont tous la même pensée, ça serait quelque chose de formidable. Je serais pour avec toi. Mais malheureusement, la nature humaine ماشي مخدومة هكذا، الطبيعة نتاع الإنسان ماشي مخدومة كو العباد ما عندهمش كاع لا بونسي لا ميم بونسي، كيما راك تقول لي كان لي بانارابيس لي اسلاميس لي بربريس اتسيتيرا. هذا حاجة عادي وحاجة tout à fait normal، داخل في الطبيعة نتاع الإنسان كو إليا بوكو، كل واحد كيفاش يخمم. كيما مختلفة الطبيعة تاع الإنسان، واحد صغير واحد قصير، واحد إلي سونسيبل واحد إلي با سونسيبل، واحد كحل واحد بيض واحد أحمر، العقلية تاعهم كيف كيف. جو في جوست دوني ان بتيت اكزومبل باش يعني نهضر دابا، نبدا من هذا هذا لا ناتور تاع الانسان اللي ماشي مخدومه باش تكون اون بونسي اونيك. اولا بون جو جوست سيتي ان اكزومبل كوم سا. كان واحد الجون، واحد اون سبيسياليتي تاع لا ميديسين تاع الطب اللي اسموها لا هوميوباتي. جو سي با سي سا سي دي كوم سا اون فرونسي، خاطر هنا اون المان يقولوها هوميوباتي، جو سوبوز كون فرونسي يسميه هوميوباتي. لا هوميوباتي هذه سي اون ميديسين خرجت ديزون ما نقولوش جديده، مي سي اون ميديسين اللي وين لو ميدسان يعطي له الدواء للعبد على حسب، ولا يعطي له لا دوز تاع الدواء هذاك، لا دوز هذاك الدواء هذاك عنده يعطي له لا دوز اون دوز ديفيرونت على حسب من العبد للعبد الاخر. يعني يقدروا يكونوا دو بيرسون ولا تروا بيرسون عندهم لا ميم مالادي، يعطي لهم الميم ميديكامون، ولا بوتيت انكور دي ميديكامون ديفيرون، ويدوز لي دوز تاع هذوك لي ميديكامون يكونوا مختلفين. وعلاش؟ باسكو هاد لا ميديسين هذه راهي سي اون فورم دو ميديسين كي برون كونسيديراسيون، يعني اللي تعتبر باللي كل الانسان عنده الكور تاعو يفونكسيوني ديفيرون على الاخر. خاص يكون مهما يكون لا مالادي تكون سي لا ميم، مي ما يعطيلوش نفس الدواء، ما يعطيلوش الميم دواء، باسكو كل واحد كيفاش يفونكسيوني، كيفاش يعمل الكور تاعو. هذه سي اون نوفيل فورم دو ميديسين اللي elle prend en considération la nature تاع الجسم تاع العبد
كل واحد كيفاش إلي مخدوم، كل واحد كيفاش دايره لا سونسيبيليتي تاعو. ودونك هاد الهوميوباتي هادي البرون كونسيديراسيون كل انسان واش من الدواء اللي تعطيلو خاص يكون عنده لا ميم مالادي كيما واحد اخر، مي ما تعطيلهمش الميم دواء باسكو مختلفه الطبيعه تاعهم، مختلف الكور نتاعهم. اي دو لا ميم فاسون التفكير تاع العباد مختلف. التفكير تاع العباد اللي ديفيرون، وهذه الطبيعه سي دون لا ناتور. حتى في العالم تاع الحيوانات تلقى تروف لي كومبورتمون ديفيرون، تلقى واحد اغريسيف واحده ماشي اغريسيف، سي امبوسيبل يكون باش هذه يعني دو كوتي ناتوريل. هذا سي الاخر لو كوتي ناتوريل. بون دوك نولو للكوتي بوليتيك، ومن بعد نولو البومديان اللي راك تقول لي نتايا تو سيبورتي بومديان ايتترا، وانا شوي كونتر بومديان، شوي كونتر سا بوليتيك، سون ليستوار تاعو واش دار ايتترا. دوك نولو للكوتي بوليتيك، وانايا كي نهضر على البوليتيك جو مو باز اوسي سور ليكونومي، الاقتصاد. السياسه هي اقتصاد، السياسه المليحه تجيب اقتصاد مليح، ما جابتش اقتصاد مليح سيك السياسه هذيك ماشي مليحه. باسكو واش اللي يقدم اللي فيه افونسي بلاد سي كي تكون الاقتصاد ليكونومي تاعو تمشي. بلا ليكونومي ما تمشيش. البلاد اللي ما تمشيش الاقتصاد تاعها ما يقدرش يافونسي. دونك ليكونومي elle se base هنايا sur la politique elle se base sur l'économie. انايا جو مو باز انا نتبع لي زيفينمون ايكونوميك، ما نتبعش كاع كامل مي بوكو دو شوز، خاطر بالاقتصاد هذاك اللي عاد نفهم واش هي السياسه. الا ما تبعتش ليكونومي ما تقدرش تفهم السياسه. هذه وحده. انايا جو تو دي جو مو باس بوكو دو شوز، وعلاش هذه كيما قلتها سوفون دون مي فيديو، بان السياسه هي سي ان ريزو، شبكه de plusieurs facteurs, de plusieurs choses, de plusieurs événements اللي مرتبطين بيناتهم، ils sont liés بيناتهم. alors باش تفهم واحد الحاجه، واحد الوضعيه، باش تقول هذا مليح ولا هذا ماشي مليح، البلاد هذيك السياسه تاعها مليحه ولا ماشي مليحه، هذيك الجيره هذيك اللي تي بوزيتيف ولا نيجاتيف، il faut connaître tout ce qui est tout autour، واش كاين كاع derrière tout ça. et tout ce qui est derrière tout ça, il y a beaucoup de faits généralement. انا كيما راني نقول لك السياسه تالمو فيها بزاف من الحوايج اللي لازم تفهمهم باش هذيك الحاجه كي تحوس تفهم اون شوز، تفهم اون بيرسون اللي سي لي تي ان بوليتيسيان سي لي تي كوريكت ولا ماشي كوريكت، الا تفهم بزاف، الا تتبع بزاف من لي زيفينمون بوليتيك ايكونوميك. خاطر الا تشوف واحد الحاجه غير من واحد الكوتي جوست دان اونغل tu peux pas comprendre la chose. alors pour comprendre la chose, pour comprendre la politique لازم تتبع بزاف من الحوايج، باسكو بزاف من الحوايج اللي مرتبطين entre eux qui construisent la politique et l'économie. voilà. ولكن الشيء المهم le plus important c'est surtout l'économie، خاطر la politique c'est de l'économie. bon دوك نولو الاخر، نولي لك هاد لا بونسي اونيك هذه اللي راك تحكي عليها. بون اولا نقول لك باللي يعني دون ليستوار في الماضي ما كاش لا بونسي اونيك نا با ريوسي. ما كان حتى بلاد كيا اون بونسي اونيك اللي نقولوا اليوم il a réussi. Il y a des pays, la pensée unique, ils ont peut-être fait un pas vers la réussite, mais ils sont obligés maintenant de changer. C'est le cas de la Chine. Parce que la Chine, dans le cas justement, elle est poussée même à changer de politique. Donc je vais te montrer des faits concrets qui montrent que la Chine elle doit se réformer prochainement. Ils ont réformé beaucoup de choses économiquement, mais la politique elle doit être réformée. Donc il y a une discussion régulière sur les réformes de la Chine. Les pays qui ont été
les canaux, c'est des pensées uniques qui m'a le bloc de l'Est, l'Union soviétique, qui la Pologne, la Tchéquie, ils ont la pensée unique, ils sont retrouvés dans le multipartisme, la démocratie, l'état de droit, etc. Les pays d'Europe de l'Ouest, qu'elle soit l'Allemagne ou l'Italie ou les pays, soit disons démocratiques ou des pays de droit, c'est des dictatures, c'est une politique de pensée unique. Ils ont quitté la pensée et quand ils ont quitté la pensée unique, ils ont évolué mieux, ils ont avancé économiquement, et quand tu avances économiquement, d'après tous les domaines avancent en même temps. Et là, tu avances اقتصاديا ما تقدرش t'avancer tu peux pas évoluer parce que c'est l'économie qui fait évoluer les choses. Sans l'évolution de l'économie, donc les pays de l'Europe, d'abord en commençant par les pays de l'Ouest, كانوا عندهم pensée unique, ils ont quitté la pensée unique. حتى واحد درك ما يحب يرجع la pensée unique. Ou même quand ils étaient déjà démocratiques ou la soi-disant démocratiques, ils ont pas, il y a eu toujours une certaine forme d'injustice ou là une forme de dictature qui m'a fait l'Allemagne في الوقت تاع هتلر. درك روحوا لهم les Allemands يعاودوا يولوا l'époque تاع هتلر, impossible. Mais bien sûr, il y a toujours des gens, une partie, une minorité, vraiment une minorité de gens qui rêvent, qui sont des communistes, des gens qui sont pour Hitler, etc. Mais la majorité تاع العباد هنايا jamais la majorité ما يحبوش يرجعوا لهذاك la pensée unique اللي كانت بكري. وهذا les pays le pays de l'Est les actuellement دخلوا ils ont fait des réformes ودخلوا la communauté européenne donc ils ont changé خرجوا من هذيك la pensée unique le multipartisme etc. donc تروح لا بولون ولا لا تشيكي l'économie تاعهم اللي راهي تطير راهي تمشي خرجوا من الاخر من لا بونسي يونيك وراهم ça fonctionne. Il y a d'autres pays qui ont quitté aussi la pensée unique. L'Amérique du Sud, je vais te citer encore certains pays, le Brésil, l'Argentine, le Chili, ou par exemple le Chili. Le Chili, eh ben, jusqu'en début des années 70, c'est-à-dire 72-73 هذاك من قبل ما يجي بينوشي كان c'est une démocratie. C'est-à-dire كانوا déjà démocratique جا بينوشي il a دار واحد الكو ديتا ولاو ديكتاتور. حكمها حتى 1990 sous une dictature. Le Chili كان économiquement bien كي كان c'est une démocratie بعد كي جات لا ديكتاتور هبط il a eu des problèmes économiques وبعد après il fonctionnait plus ou moins. ومن بعد après كي خرج بينوشي en 90 عاود c'est-à-dire ils ont quitté la pensée unique هذه اللي راك تكلمي عليها عاود ولاو لا ديموكراسي والبلاد طلعت اون فلاش لا ليكونومي تاع الشيلي طلعت اون فلاش وراهي تزيد تطلع خرجوا من لا بونسي يونيك توب هوب طلعوا اون فلاش. بون هذا درك سي الشيلي. نعطي لك ليكزومبل تاع الاخر تاع لا تركي هذه حكيتها جو لي ديت بليزيور فوا. لا تركي كانت اوسي سي اون ديكتاتور بلوز او موان بونسي اونيك لارمي اللي حكمت اتسيتيرا. هاو دركا من نهار جا هذا اردوغان هذا بيان سور سو لا بريسيون تاع لوروب تبعوهم حتى ايزون في دي ريفورم حتى هما نحاو الحكم لي جينيرو هذوك ولا الحكم لو سيفيل. اردوغان دار 11 نتاع الجنرالات في الحبس. ليكونومي تاع لا تركي راهي تطلع لحقت حتى ل 10% دو كرواسونس. 10% دو كرواسونس هذه سي ان ريف كي صار بور لالجيري. بون هادو دوك سي دي زيكزومبل. واكتويلمون في العالم بزاف من لي بيي اللي راهم
ils sont en train, il y a beaucoup de pays donc qui sont encore les راهم يخمموا في les réformes, c'est-à-dire quitter les pays اللي كانوا c'est des dictatures اللي كانوا في la pensée unique اللي راهم يكيتيو la pensée unique pour باش يديمقراطيزيو la réforme ولاو دي بيي الدروه. هذا المو ديمقراطيه هذا غيروا له المعنى تاعو certains gens هنا في اليوتيوب. C'est pour ça que je vais dire beaucoup plus l'état de droit. خاطر démocratie هذا دي فهموه des fois un peu ماشي كيما السونس تاعو. Alors je parle beaucoup plus d'état de droit. Ou qui dit l'état de droit, ça veut dire surtout معناتها la justice تكون indépendante. Alors qui تكون la justice indépendante, ça veut dire le général ما يحكمش في l'entrepreneur. L'entrepreneur اللي تحكمه هي la justice ماشي الجنرال اللي يحكمه. ولا جنرال ما يحكمش لا جوستيس، لا جوستيس اللي تحكم الجنرال، سيتادير الجنرال يكون تحت لا جوستيس. هذا هو اللي نعنيه بليتا دو دروا اون بروميي. ها وسلا نو فو با دير كاينين الناس اللي يقول لك ديموكراسي فيها حتى في هنا في الالمان في السوسي في الامريكان كاين زانجوستيس. انجوستيس كاين بارتو، لا كوربسيون كاين بارتو، مي كي يكون بين لا وين لا جوستيس اي انديبوندونت تما عاد يكون بلوس الحق. ما كاش الحق 100% مي كاين الحق بوكو بلوس على وين تكون ديكتاتور. دونك هنايا جيتي سيتي راني نقول لك باللي لي بيي دوروب هادو لي سوا ديزون هادو لي بيي دو دروا كانوا كاع عندهم بونسي اونيك، ايزون كيتي لا بونسي اونيك شونجيو ريفورماو طلعوا، وهادو لي زادوا جدد دابري كو سوا لي بيي دو ليست ولا لامريك دو سود ولا لي بيي دوك اللي راهم يزيدوا يديموكراتيزيو كيف كاع طلعوا ايكونوميكمون كاع يجوا شونجي كيتيزون كيتي لا بونسي اونيك هوب ليكونومي طلعت. نزيد لك certains pays هكذاك je vais te citer. L'Indonésie démocratisée ou la SC ouvert, elle a fait des réformes en 96 ولا 97 l'économie تاعها طلعت. ودروكا dernièrement les pays اللي راهم soi-disant راهم يتريفورماو. alors كاينه la Birmanie هذه c'est un pays تاع l'Asie qui c'est l'une des dictatures les plus sévères في العالم، les plus sévères كيما la Corée du Nord. Et ben là, les généraux تاعهم ils ont jeté l'éponge ou قال لك ça y est donc on va démocratiser. الاخر le Burkina Faso في l'Afrique واش كان ثاني لا جيورجي dernièrement هادو سي لي بيي اللي عرفتهم dernièrement اللي راهم يواسيو دي ريفورم. دونك هنايا les pays ils sont en train de quitter la pensée unique ويدخلوا في الاخر في لا ديموكراسي ولا يواسيو دي ريفورم باش يولوا سي دي زيتا دو دروا باش تفونكسيوني الاخر ليكونومي تاعهم باسكو بالاخر بلا بونسي اونيك ما تفونكسيونيش ليكونومي. دايور هذه جو في تو لا سيتي انكور l'Union soviétique qui طاح parce qu'il a eu une grande crise économique. كيفاش صرات؟ parce que الروازة اللي هما كانوا يسوتنيو ماشي يتبعوا لا بونسي يونيك هذه اللي راك تكلم عليها نتايا، كانوا عندهم دي ميليتير، عندهم لارمي تاعهم اللي موجوده كاع في هذوك لي بيي دو ليست، موجوده في لا بولون في لا تشيكي في لا هونغري اتسيتيرا. ونهار كي طاحت عليهم لا كريز ايكونوميك ما قدروش يسوتونيو، ما قدروش يمولوا هذيك لارمي تاعهم في لي بيي هذوك. دونك il pouvait pas ما كانش عندهم، صرات لهم اون كريز ايكونوميك ما كانوش قادرين يفينونسيو لارمي هذيك تاعهم اللي كانت في لي بيي هذيك، ستادير ما عندهمش، خلاصوا لهم لي مويان فينونسي. alors qu'est-ce qu'ils ont fait؟ ils étaient obligés de faire une réforme politique وكي داز واش ils ont retiré هذوك لارمي تاعهم etc. et c'est comme ça من تما اللي بدات الاخر دار هذاك غورباتشوف لا بيريسترويكا اللي هي لا ريفورم بوليتيك اللي دارها هو لوفيرتور pour d'autres formes. il est obligé de retirer هذوك لارمي تاعهم لا روسي باسكو ما كانوش قادرين يفينونسيوهم، باسكو لا بونسي اونيك مع ليكونومي ما يمشوش.
Ouais, donc, c'est dans le passé, on a les pays, les ont la pensée unique. Ils ont quitté, beaucoup ils ont quitté, et donc quand ils quittent, les pays ils avancent mieux. هذه سي واقع ماشي عواطف ماشي القسطو تاعي اللي هو يتكلم انا نتكلم لك بلا رياليتي بالواقع دوك الا